Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia a pesar del madrugón de un domingo por la mañana que podíais aprovechar para dormir, descansar y estar con la familia. Y a pesar de las diversas manifestaciones políticas que hay hoy en día, os habéis presentado en este local, no para escuchar a un historiador, sino para escuchar historia viva. El señor Abdallah Melaoui, y pronuncio siempre mal el nombre, es un trozo de historia que mueve el corazón porque ha estado en contacto con ella. Y sobre todo porque él ha decidido invertir su tiempo y su vida por descubrir la verdad, por denunciar a los asesinos y ponerlos antes o después ante los tribunales. No soy yo el que tengo que hablar de este tema, sino el señor Abdallah Melaoui, y le paso la palabra. Estimados señores y amigos gouverneurs, dames et messieurs, سيدات وسادتي، أشكركم على الحضور. Vielen Dank ihr Ankommen. Muchas gracias por su venida. Ich heiße Abdallah Melaoui, ich komme aus Tunesien. Soy Abdallah Melaoui y vengo de Túnez. Ich bin geboren 1942. Nací en el año 42. In Tunis, nach meinem Studium, ich habe das Abitur gemacht und ich habe kaufmännische Ökonomik studiert. Hice el bachiller y estudié comercio. Anschließend habe ich ein bisschen gearbeitet dort in Tunesien, aber wie die jungen Leute ist, die wollen immer Neugier, die wollen auch andere Welt kennenlernen. Como todo joven de aquella época, queríamos ver mundo. Es gab Chancen, also dass die Frankreich haben locker gelassen, also die Visa für die Tunesier, weil das ist 1881 war die Besetzung von Frankreich. Teníamos la ocupación francesa todavía de Túnez como colonia, pero en aquel momento facilitaron las cosas. Am 20. März 56 sind die Franzosen entlassen. Was sage ich, verschwunden einfach. Los franceses abandonaron el país finalmente y pude obtener un visado para Europa. Die wollten uns ein Geschenk machen, also leichte Visa. Ich habe das Visa bekommen von Frankreich, Paris. Ich bin nach Hamburg 1966 angetroffen. En 1966 conseguí una visa para ir a París y me presenté en Hamburgo. Aber ich war sehr jung. Era muy joven. Ich wollte einfach nicht kaufmännisch arbeiten. Ich wollte Medizin, Humanmedizin, also studieren. Me aburría el comercio y mi vocación era la medicina. Aber zuerst ein Mensch, ein Ausländer, ein Orientaler oder ein Afrikaner, Yo era un oriental, un hombre de Oriente Medio, un bereber de África del Norte. Muss erst einmal Sprache lernen, ob das Spanisch oder Deutsch oder Französisch oder Englisch oder so. Erst einmal Sprache ist ein Element. Erst einmal Menschenverständigung und nachher für das Studium ist wichtig. Lo primero que hice fue aprender idiomas. Ich habe das in einer Elite-Schule, heißt der School International in Hamburg, Lo hice en una escuela de élite, la Berg School de Hamburgo. Gelernt und anschließend habe ich mich beworben im Bernhard-Nocht-Institut, also Universität, also das heißt tropische Medizin. Y finalmente en la Universidad de Hamburgo estudié medicina para enfermedades tropicales. Aber warum ist das so? Weil die Afrika, wir haben das ist Malaria und wir haben elementare Krankheiten und wir haben so viel. Tenemos tantas enfermedades tropicales en África como malaria y este tipo. Durch meinen Idealismus, ich wollte einfach lernen dieses tropische Medizin. Por idealismo quería aprender estos tratamientos de medicinas tropicales para irme con la misión alemana en el extranjero. Das ist auch meine Träume, also ich bin Idealist, ich wollte das mit Menschen zu tun haben und nicht nur Materialien. Quería tener relación con personas y no simplemente con material económico. Nach dem Examen, dann habe ich mein Diplom bekommen und wollte ich mit Deutsche Entwicklungsdienst DED gehen.
Quería irme con el servicio de desarrollo alemán después de obtener mi diploma, Da war auch nur ein Träume pero era un sueño. durch die Bürokraten. Los Darf burócratas keine alemanes Ausländer von deutschen Brüdern im Ausland me gehen. dijeron que no estaba permitido que un extranjero tomara parte en el servicio de desarrollo alemán en el Ich extranjero. bin zurück an meine Lehrer, so das ist Professor Moore und Professor Schumacher und Professor Weyer und so, sage ich, was mache ich mit diesem Diplom und so. Volvió a sus profesores y les dijo, ¿qué hago ahora con mi diploma si no puedo utilizarlo para nada? Als junger Mensch, die haben mir gesagt, nein, das ist okay, gehen Sie ein bisschen tiefer, Sie sollen das Krankenpflege lernen, umso besser als anderes, vielleicht werden Sie auch weiterkommen können. Profundice en el oficio, aprenda de enfermero y de algún modo encontrará trabajo. Auf jeden Fall, das rede ich von Hamburg, ja. Dann war ich in der Uni und dann habe ich, das ist auch Fachhochschule, das ist 3 Jahre Krankenpflege gelernt. Estuve 3 años Dann estudiando habe de ich mein enfermero auch Diplom bekommen y conseguí mi und diploma. anschließend der Praktika muss ich an Anästhesie und Intensivmedizin mich begeben in Hafenkrankenhaus Hamburg. Estuve trabajando en la unidad de cuidados intensivos del puerto del hospital de Hamburgo. Das war ein Marathon. Ich habe schon gearbeitet dort, aber ich wollte auch andere Städte kennenlernen. Pero quería conocer Alemania y otras ciudades. Da steht auch, das ist in Zeitungen, also Berlin braucht junge Leute, damals war ich jung, nicht En los heute, periódicos gesagt. decían, Berlín necesita gente joven. En aquella Ja, das habe ich mich beworben durch Arbeitsamt und bin ich nach Berlin getroffen in Krankenhaus Spandau. Me apunté en la oficina de trabajo y me enviaron a Berlín-Spandau. Habe ich auch in der Intensivstation gearbeitet, Trabajé también en la unidad de cuidados intensivos bis also 1980, 82, 83, del 80 al 83. aber sage ich, das ist eine Lücke, das ist Bildung. Passt nicht also zu dem Konzept, was ich das vorgehabt habe, also fehlt mir die Wissen, genau, über Menschen, über Medizin. Yo notaba que me faltaban conocimientos médicos y psicológicos del ser humano. Ich habe mich beworben in der Senat von Gesundheit und Weltschutz und wirkliche Anästhesie und Intensivstation in der Schule. Das ist eine Elite-Schule, das ist so, lerne ich Anästhesie und Intensivmedizin. Gracias al Senado de Berlín estuve en un curso para cuidados intensivos en Berlín. Anschließend war ich das in der Schule und da habe ich das auch meine Examina gemacht. Wie gesagt, bin ich gut bestanden und so weiter. Hice mis exámenes y los Und bin aprobé ich todos. zurück im Krankenhaus, also 3000 Betten, war ich Leiter des Krankenhaus, habe ich gearbeitet. Acabé como director de un hospital de 3000 camas en Berlín. Aber leider, es gibt Panne, also die Berlin, die haben nicht so viel Geld und da haben auch keine Industrie, die Krankenhäuser fangen an zu wackeln. El Berlín de entonces tenía poca industria y poco dinero y Das tenían ist- demasiados Da hospitales. muss umfunktionieren, ein Krankenhaus auf Altersheim, weil Y die so viele decidieron alte convertir Menschen los sind. hospitales en centros de asilo de ancianos. Da traf mein Krankenhaus auch. Así que fue afectado también mi hospital. Also das ist, ich kann das ist in Heimarbeit, aber das durch die Qualifikation und so weiter, das kann ich auch nicht in eine Heimarbeit. Man braucht nur 6 Monate das Lernen und Yo no quería trabajar en un nicht 7 asilo de Jahre. ancianos. Die 7 Jahre, also auf jeden Fall, ich habe mich umgesehen, ob ich, das ist eine sogenannte für die Qualifikation und sogenannte, das ist meine Arbeit, wo ich das mich fühlte und Frieden zu sein. Y entonces intenté filtrar mis calificaciones para conseguir un puesto de trabajo diferente a ese. Auf jeden Fall sah ich in die Berliner Zeitung, Casualmente encontré en el Berliner sogenannte Zeitung, BZ, un periódico also como was, el, dass sie sich alliierten. Jetzt sollten Sie ein bisschen aufpassen, wie die Tricks sind. Alliierten suchten eine qualifizierte Krankenpfleger bzw. Arzt, also in alliierten Krankenhaus in Olympisch Stadion hat mit dem Gefängnis nichts zu tun. vio casualmente en un periódico que ponía los aliados buscan un enfermero, tal vez médico, para un hospital militar en el Estadio Olímpico de Berlín. Como sabéis, Berlín estaba dividido en zonas, los británicos tenían su cuartel general en el Estadio Olímpico de Berlín. Auf jeden Fall sage ich das so, denn diese Anzeige und da steht ganz unten was Merkwürdige, da steht die Telefon soll anmelden, also
bewerben in telefonisch. El sistema era raro para un anuncio, ponía quien tenga interés que llame por teléfono y se anuncie. Ich habe schon dort angerufen, war ein besagter Mann. Llamé por teléfono, se puso un Sagt, señor. ich heiße Skalski und woher ich kam und was habe ich gemacht und Familienstand. Aber für Medizin sage ich, hat keine Ahnung. Also, Me di cuenta enseguida que no tenía ni idea de medicina, que era un burócrata. Kurzformen, also ungefähr nach 6 Monaten, die haben wie die Alliierten als Spionage, die haben meine Papiere untersucht in Tunesien, ob ich im Gefängnis war. A lo largo de 6 meses los aliados investigaron mis Oder papeles, irgendwann mal, das bin ich nicht si sauber tenía und so antecedentes weiter. en Túnez o en Alemania. Auf jeden Fall, danach, die haben mich schon angerufen. A Die los 6 haben meses gesagt, me kommen llamaron. Sie bitte, also in Wilhelmstraße, daneben die Gebäude. Wilhelmstraße, so, das ist neben die Gebäude, das ist ein Gefängnis. Da steht ein Haus und dann müssen wir Bewerbungsgespräch. Quedamos en la Wilhelmstraße 22. A él le extrañó porque era una calle alejada y allí quedaremos para hablar. Ich bin dann dorthin gegangen und ich fand, dass es ungefähr 4 Herrschaften oder 5, es ist lange hier. En el lugar habían Also, 4 personas en una Die mesa. sind nicht Deutsche, sondern No había ausländische Herkunft. ningún alemán, solo eran extranjeros. Zuerst, ich bin, letzter von diesen Bewerber bin ich reingekommen. De todos los que se presentaron, todos extranjeros. Fand ich, der Herr, das ist der Besitzer, und dann später habe ich verstanden als Sekretär der Alliierten. Und dann eine Militär angezogener grauer Anzug, so große Mütze wie ein Deckeltopf. Había un militar con traje gris, con un sombrero grandísimo. Hat sich das so vorgestellt, heißt Oberst Savin. Was ich dachte, Era Coronel Sabin. ja, ich dachte, das ist so, jetzt die Alliierten ist geteilt, also Spandau gehört zu Engländer. Zehlendorf ist der Amerikaner und Tegel. Spandau lo ocupaban los Franzosen. ingleses, Zehlendorf los americanos y Tegel los franceses. Und Ost ist Y en el este los rusos. der Russisch. Ja, die haben mir schon, das ist einige Fragen gestellt, aber für Medizin kaum, das ist so. Die wollten meine Bodenständigkeit, Me hicieron muchas testen. preguntas, pero ninguna de tipo médico. Solo querían saber el tipo de persona que yo era. Und die wollten, und dann, der Oberst Savin hat mir schon gesagt, ob ich einen harten Job schaffen kann. El coronel me preguntó, ¿está usted dispuesto a aceptar un trabajo duro? Ich habe geantwortet, ja, also das ist, ich bin ein Intensivmediziner. Dice, sí, estoy entrenado para medicina en cuidados ich glaube, ich habe intensivos. mit so viel Reanimation und so kann ich da irgendwo mal schaffen. Dann, die haben ein bisschen gelacht. Se ha reído un poco, dice, lo conseguiré. Ja, und dann am Ende, die haben, der Savin sagt, das ist sein Sekretär, das ist unser Mann. Ich habe verstanden, El aber coronel Sabin le dijo a su secretario, este es nuestro hombre. circa nach 3 Monaten, die riefen mich an, ja, wir haben sie aufgenommen in Alliierten, also in Wilhelmstraße 22, A los 3 meses le llamaron, le hemos Aber- aceptado aber- para la Wilhelmstraße 22. aber keine Alliierten Gefängnis, sondern das ist nur Namen so gegeben. Sollen Sie bitte um 8 Uhr kommen und dann sollen Sie klingeln, da kommt jemand raus und werde ich in das reinkommen. No es una prisión, solo tiene el nombre de prisión. Llame por favor a la puerta y le abrirán. Müssen wir sie Necesitamos 2 chicos que mantengan un mapa abierto. wir müssen das ein bisschen erklären, wie Sie das verstehen, wie die Konstruktion überhaupt. ¿Hay 2 voluntarios? No hemos conseguido chinchetas en esta sala. Uno que coja de un lado y el otro del otro, por favor. Können Sie gut ran, das wird ich komme seitlich. Können Sie hier ran, s'il vous plaît. Que os podéis poner aquí, así lo veis mejor. Ya está, que si no... Das ist die Struktur der alliierten Gefängnis Spandau. Und wir sehen, das ist hier Haupttor. Erklären Sie bitte Haupttor. Ya. Esta es la puerta principal de la prisión de Spandau. Ich will, dass es hier klingeln und dann Llame das al ist timbre en eine esta puerta. Eisentür, eine große Eisentür Una hier. gran puerta blindada. Dann habe ich geklingelt, da kam, das ist ein kleiner Mann, also das ist eine Krankenpflege, eine Ursteiner Krankenpflege, das Me ist von encontré con aus un Holland. enfermero holandés muy mayor que se retiraba en ese momento. Auf jeden Fall hat mich reingelassen, Ne, aber pero- dahinter die Tür, das ist hier,
Das ist eine Wächter und da gibt es Kladen und da Ahí gibt es estaban kleine los Büro, ja. vigilantes de la puerta. Dann muss ich erst einmal unterschreiben und dann sagte er heißt Bohn. Herr Bohn sagte zu mir, wenn Sie aufgenommen, werden Sie einen Ausweis bekommen, wie ich das sehe, des Ausweises. Rellenen los papeles y si es usted aceptado, le haremos un pasaporte de las 4 potencias con el que tendrá pase libre. Wir sind hier reingekommen und das ist hier ein schottischer Soldat, Ayer auch habían soldados Bewachung los armados und hier sogenannter, y en dieser el patio Platz, encontré el cambio de guardia. als das Wachwechselplatz. Das heißt, Se presentaban las tropas, 32 Soldaten 32 salutiert. soldados soviéticos que relevaban a los 32 soldados Also wenn die británicos. Amerikaner kommen rein, da kommen die Amerikaner. Russen raus, wenn die Russen raus, da kommen die Franzosen und immer in die 4. Alliierten wechseln. Cada 3 meses cambiaban Ja. la guardia y a la comandancia. Anschließend kommen wir heraus von diesem sogenannten Wachplatz, Wechsel. Dann wir sind hierher gegangen. Dann der besagte Mann, es hat ein Büro hier. Also Allá da arriba hat este uns señor tenía begrüßt. su oficina. Und dann links unten, das ist Herr Sastri, ist es eine Koch. Abajo estaba la cocina donde trabajaba el señor Sastre, un Koch español für que era el Hess. cocinero de Hess. Und dann am Ende, das ist hier der sogenannte Sanitäterraum und Chefwächterraum. Ahí Also estaban los guardias de la vor de ist Hess. es eine große Eisentür, Y el da ambulatorio. müssen wir klinken, aber wir dürfen keine Schlüssel haben. Había una gran puerta blindada, nadie tenía la llave excepto el guardia. Denn gut so, das ist das heißt, also Sanitäterraum, eine umfunktionierte kleine Ambulant, wo Herr Hess sich pflegte, wenn er liegt, also Era dahin un müssen pequeño wir ambulatorio Blutdruck donde messen tomábamos la und so presión weiter. a diario. y Der se Chefwächter constante. macht uns auf, geht dann in sein Büro wieder zurück, da hat es Schlüssel gegeben, Herr Bohn, da meine Kollege, und zurück in sein Büro. Und anschließend, wir sind im Sanitäterraum. Von Sanitäterraum hier hieß das erst einmal Erklärung. Allí en el ambulatorio me aclararon un poco las cosas. Also Sie haben, das ist mit der Nummer 7. Nummer 7 ist Rudolf Hess. Le dijeron, va a tener que ver con número 7. Está absolutamente prohibido nombrar su nombre, él es solo el número 7. Von dem Nürnberger Prozess hat er seinen Namen verloren. A partir del tribunal del juicio de Nuremberg perdió el nombre y ya no fue nunca más Rudolf Hess, sino número 7. Nummer 7. Nummer 7 ist es, Sie dürfen Nummer 7 nur sagen, Solo pueden dirigirse a él Nicht como número handgeben, 7, no le puede dirigir nicht la palabra, umarmen, ni abrazarle, ni nicht darle la nah mano, ni an saludarle, kommen. Also das ni ist acercarse demasiado. ein Vampir, so ungefähr. Das ist, ich bin als Gefangener auch. Also En ese ich habe momento me so di cuenta que gelernt, also también mit yo estaba en Menschen zu prisión. tun, mit Menschen zu tun, mit Behandlung Estaba zu tun, mit acostumbrado a Arzt tener zu que ver tun. con personas, a tratar personas, a enfermos, pero en ese Ich momento me habe, desperté. ich habe verstanden, er hat mir im Sanitäterraum erklärt, was gibt es im Sanitäterraum. Der ¿Qué hay gibt en el eine laboratorio? Sauerstoffflasche mit 200 Milliliter O2. Der gibt Ket, sogenannte Ket, also auf jeden Fall. Dieses Ket heißt, dass es also Notfallkoffer, Intubationsbesteck, Había intubación, oxígeno, bombas de Kochsalz aire, und maletín de Natriumbicarbonat, urgencias. wenn eine von Mediziner hier gefunden. Und einige Sachen, das sind so Kleinigkeiten, wo man reanimieren. Aber Lo ist necesario para geglaubt, reanimar a alguien. und unser tägliches Brot müssen wir immer um 8 Uhr registrieren. Gibt es einen Kladen, ein Buch. A las 8 de la mañana de cada día tomábamos la presión sanguínea y hacíamos pruebas y teníamos que Bis firmar. jetzt, Herr Hess, haben wir nicht im Gesicht gesehen. Nach der Erklärung für Herr Bohn sagt zu mir, jetzt gehen wir zu unserem Patient, Después de la aclaración zu se unserem dirigieron Klient. a la celda. Wir sind rausgegangen, gibt es auch eine kleine Tür, Otra puerta, also aber offen, das ist nicht geschlossen. pero abierta en este caso, Und dann eine so lange Flur hier, y un largo corredor. also Korridor so ungefähr 18 bis 20 Meter. Und der Herr Hess Zellen ist das letzte hier. La celda de Rudolf Hess era la última del Das ist corredor. auch hier geschrieben. Da. Auf jeden Fall. Dann wir haben ein bisschen draußen gewartet. Da kam Herr Hess mit Hemos Stock explicado un poco. und läuft Vino biegt Hess con un bastón, con el So. pijama puesto y iba un poco cojo. Auf jeden Fall, was ich sah, konnte mir keine Vorstellung, weil ich gar nichts mit zu tun habe. Und wusste ich das nicht, wer ist Gefangener. No tenía ni idea de quién se trataba porque nunca me había interesado la historia o la política. Vi a un señor mayor.
Ich sah nur eine alte, gebrechliche Herr von Manni steht. Denn Rudolf Hess mit Herrn Bund ist gegangen zur Dusche, hat er geduscht, also duscht daneben an, weil das ist einfach eine Grube von Kaiser Wilhelm, es ist gar kein Dusch auf dem Sinn. La ducha no se le podía llamar ducha, era un agujero horroroso donde él se duchaba. Total unmenschlich. Casi inhumano. Anschließend, er kam Sanitäterraum, wie ich gesagt habe. Después de la ducha lo llevaron Lager auf die al Trage. ambulatorio, Wir haben Blutdruck gemessen. le hemos puesto en la Erst cama, le einmal hemos medido la die presión, Gewicht und die Größe und peso, so weiter. altura, todas las constantes. Dann unsere Konstruktion, das ist täglich so. Ese era el plan general de cada día. Und dann hat er Leistenbruch, heißt Hernie. Tenía rotura de ligamentos del Erst estómago, die Ehre muss ich ihm eine Gürtel, also teníamos er que hat einen ponerle un Gürtel von cinturón para Leistenbruch, mantener el estómago. ja, muss ich ihn anziehen. Also habe ich auch getan, erste Y ayudarle a Berührung mit vestirse. ihm. Und der Herr Bonn erklärt ihm, das ist der Tunesier, ist sehr qualifiziert und ganz lieb und Me nett. Und er explicó que erzählt este señor viene de Túnez, que es muy cualificado y muy amable. Also Hess guckt mich an Hess und dann me sagt miró. er, no verá, weiter nicht. Also Y wir le werden dijo, sehen. veremos. Gut, danach, wir sind fertig mit der Arbeit, kommt er in seine Zellen zurück, hier, in seine Zellen zurück und dann warten wir auf Herr Sastri aus Spanien. El Ges vuelve a su auch celda alte y Stein entonces da im esperamos Gefängnis. al señor Sastre, el cocinero español, que se ha hecho Auf jeden amigo de Fall él, klingt er und dann bringt er das y le trae el desayuno. Frühstück. Frühstück beruht auf ein Kindchen Kakao, ein Kindchen heiße Milch, un vasito zweites de leche, un Brot vasito de und ein colacao, Schälchen. unas tostadas Ein Schälchen, das ist Müsli. y un poco de muesli. Also alles mich nicht bewundert, aber nur das ist so daneben eine kleine Teller und ein extra Löffel. Habe ich Herr Bonn gefragt, was ist da los? Was ist denn, ist das alles okay? Aber das, mir ist nicht okay, ich habe nicht verstanden. Sagt er zu mir, wir müssen Essen erst einmal probieren, weil der Hess misstrauisch, die werden ihn vergiften. Había Er glaubt nicht an un platito y an una ihr. cuchara siempre, y él preguntó, ¿y este platito y esta cuchara para qué son? Porque es lo único que no me pega. Y dice, el señor Hess no se fía de nosotros y quiere siempre que nosotros probemos la comida antes que él. Ja, wir sind da gefahren und gegangen und haben wir Frühstück serviert und wir sind rausgegangen zu die Messe. Messe ist es ein Restaurant für die Alliierten, also Direkteuren und Soldaten essen da, Offiziere. Wir dürfen auch frühstücken. Anschließend, wir sind zurück zum Gefängnis, als alltäglich, wir sind Putzfrauen, wir machen Einrichtungen dahin, wir machen Säuber und dabei dürfte keiner, außer der Chefwächter und eine Wächter, für den Hess Nadie direkt. podía tener contacto con Hess, excepto el jefe de vigilancia y un vigilante y el enfermero, que era él. Und das ist jetzt eine Richtung der Arbeit. Anschließend, also kam Mittag, haben wir auch serviert und dann macht er Pause und da geht er zur Gartenfliege, sogenannte Gartenfliege, habe ich hier grün. Y después Ja, bajaba al Sie jardín, zeigen esta auch, zona verde que hay aquí, que era el trozo de jardín donde él Wenn Sie podía sehen, das pasear. ist hier, habe ich grün gezeichnet. Also das ist die Gartenfliege. Dann Herr Hess bekommt auch 4 Zeitungen, also 4 Zeitungen. Er kann Französisch, er kann perfekt Englisch, Deutsch sprechen wir Recibía nicht 4 sagen. periódicos, hablaba perfectamente Aber francés, inglés, Arabisch perfectamente alemán. ist Medium, also das Arabisch ist so nicht 100%ig, aber Hablaba bastante sehr bien árabe, no sehr perfecto, gut pero zu bastante verstehen. bien. Ja. Dann bekommt er Zeitung, aber die Zeitung wird zensiert. Los periódicos venían todos recortados cuando hablaban de política, Also de kein historia o Politik. de él, o de aquella Nur época. Sport und eine Gag, das so was Zeitungen schreibt, weiter nicht. Das ist tägliche Arbeit. Eso era la Am rutina cotidiana. Ende, Herr Bohn ist entlassen, weil das ist über 70 Jahre und das ist auch kranker Mann und öfter das fehlt er. Und dann heißt das, die haben nicht gefunden, jemand also qualifiziert genug für diese Arbeit und da also deshalb überdimensional hat er seine Rente bekommen. El antiguo enfermero fue despedido porque ya tenía 70 Er años, war era sehr muy lieber mayor, netter Mensch era muy amable und Hess mag ihn auch sehr gern. y Hess también le Aber tenía leider, cariño. das ist nicht mal, halbes Jahr ist Herzinfarkt ist gestorben. A medio año después murió de un ataque de corazón.
Da bin ich mit Herr Hess allein geblieben. Me quedé solo con Hess como responsable. Was täglich, erst einmal, hat eine Pyjama, also das ist Herborn, näht er und so. Tenía una ropa muy vieja y muy usada y no le Die Hemden, permitían es ropa ist nicht, nueva como medio de es weiß hacer grau. evitar la prisión. Er darf keine Krawatte Un haben. pijama roto lleno de remiendos que le cosía el enfermero. Auf jeden Fall, ich muss mich was einfallen, was ich gesehen habe, was man ändern Y a la kann. vista de lo que Aber vi wie? empecé a planear cómo podía ayudarle de alguna Erster forma. Antrag habe ich Protokoll und ich habe schon geschrieben, der Herr, der Gefangene, er hat zu viel Kratzen. Se me ocurrió hacer un protocolo diciendo que Hess tenía problemas de la piel y que era indispensable cambiarle Durch la ropa. solche Arbeit, also das müssen wir das irgendwo einige Sachen, das ist ändern, weil das es nicht geht, sonst wird das immer Hautkrankheit Si und no, haben tendrá wir siempre Probleme. picores en la piel. Auf jeden Fall nach 2 Monaten, das ist Sitzungen für Sitzungen und die haben genehmigt. Y así conseguimos que a los 2 meses, en una de las reuniones de comandantes, que le permitieran ropa nueva. Obwohl das Geld ist Steuerzahler, das heißt Belastungskasse, also die Alliierten zahlen keinen Cent, sondern die Deutschen zahlen. Los aliados no pagaban un céntimo, todos los gastos de la prisión los pagaba el Senado de Berlín, es decir, la población Ich habe ein alemana. paar Sachen, das ist so einfach angekleidet. Schließlich nach halbes Jahr so habe ich das beantragt wegen der Dusche und habe ich vorgespielt, Después, wenn diese Gruppe fallen, He hecho un poco de dann ist teatro y he tot dicho, und oiga, pero esta ducha dann schlecht. es de cuando reinó Carolo, este hombre se nos va a caer, se va a romper la crisma y los culpables eran ustedes, los comandantes. Und dann Entonces cogieron miedo y le autorizaron a hacer una ducha nueva. Dann erst einmal, also die deutschen Arbeiter, die dürfen das rein in Y por Gefängnis primera vez en los 40 erst einmal años permitieron a nach técnicos alemanes, que los alemanes tenían prohibido entrar en prisión, a montar una ducha como Dios Ja, manda. nach der Genehmigung, also die müssen das so erst einmal dieses Kabine einrichten, Dusch. Da hat er glatt Dusch. Also ganz gute. Dann anschließend, nach 2 Jahren, da habe ich beantragt, das ist Fahrstuhl. Weil hier sehr steil, Y wenn a er im los 2 Garten años geht, er klagt immer, sagt tenía er que dann, una escalera muy empinada que bajaba de la ich celda al habe jardín donde Angst hier, paseaba. das ist, wenn ich runterfalle, Y les dijo lo mismo, brechen, señores, ja. este señor es mayor y él se acusa siempre de que le duelen las rodillas bajando esta escalera. Un día se va a caer y se va a matar y verán ustedes el follón que tienen. Entonces consiguió que le pusieran una silla elevadora. Dann, die haben mir schon gestellt, die Russen, ob ich Sympathie von dieses Y en ese Gefangenen momento ya finde. los rusos le dijeron, pero usted no tendrá simpatías por el preso, ¿verdad? Ich habe gesagt, nein, unser humanitärer Beruf. Dice, yo hago mi trabajo humanitario, no soy un político. Also das ist unsere Euthanasie, die geht nicht, wenn ich Stalin behandle, das ist genau, wenn ich Sharon behandle, wenn ich Kaiser Haile Selassie behandle, wenn ich auch Tratar a Franco Haile behandle. Selassie, a Stalin, a Franco So o a Hess, lo trataría con la es misma humanidad. ist für mich ist die gleiche humanitäre Arbeit. Ich kann keine unterscheiden zwischen links und rechts, No das puedo ist mein diferenciar Beruf. entre izquierda o derecha, es mi Also trabajo hin und ayudar her a und er las hat mir gesagt, personas. also müssen Sie aufpassen. Ich sage, Los das ist rusos le dijeron, vaya con cuidado que le tenemos echado el ojo. ja, am Ende, die haben zugegeben und dann die haben ihm einen Fahrstuhl mit 289.000 haben ihm Fahrstuhl gemacht. Le hicieron una silla elevadora que costó bastante dinero. Das ist so, reden wir jetzt vom Besuch der Familie. Hablemos de la visita de la familia. Besuch der Familie ist es Wolfried Hess Wolfried Hess, el único hijo que und tuvo, Andrea Hess, y seine Andrea Frau, Hess, su esposa. die kommen manchmal Besuch. Aber Ja, dieses wirklich. Besuch ist ein Gag. 12 Meter langer Tisch, der hört ein bisschen schwer. Und dann, wie geht's? Sagen wir, gut. Was macht der Hund? Ist in Ordnung. Había una habitación con Also, una mesa de 2 metros, él oía bastante mal y tenían que oír umarmen. hablar en voz alta, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y cómo Ja, estáis ja, vosotros? ¿Cómo also, le va el perro? Keine Menschlichkeit, kein Besuch, keine Hand geben, No überhaupt le nicht. permitían dar la mano ni un abrazo a su hijo, ni... Der Besuch außerhalb der Zellen, das ist nicht, wo die Zellen ist, daneben der Gebäude, die müssen da raus und dann also dieses anfangen. Ich habe seine Frau Ilse Hess einmal gesehen La señora Ilse Hess la vi una vez und Herr Hess hat mich schon gebeten, soll ich mit ihr reden, es geht mir gut, weil sie ist wie eine Vulkan oder wie eine Fasspulver. Rudolf Hess me Sí, dijo, por favor, explodiert cuando immer. vea a mi esposa en la salida, porque aquí no le van a permitir, dígale que me va bien.
porque tiene mucho temperamento y si piensa que me va mal es como un barril de pólvora y explota. Y me interesa que esté tranquila. Ja, Dígale que estoy bien. ich habe ein bisschen so Kontakt mit Letizier, das ist der Engländer. Le pregunté a Letizier, que era el comandante Habe ich británico, ihn gebeten, ob das möglich wäre. ¿sería posible que yo hablase con la señora Hess? Ja, das soll mit ihr 2 Wörter reden, aber über humanitäre oder das ist keine Politik. Ich verstehe Politik nur Bahnhof. Puede dirigirle un par de palabras a la salida, justamente al salir, pero nada político, solo de temas humanitarios. Auf jeden Fall. Das ist, so hat man gesagt, ja, gehen Sie hier in die Haupttür, dann hier La Haupttor. puerta principal. Soll ich hier warten? Und Espere en la guardia. wenn die Besucher von dieser Seite kommen, dann warte ich hier und dann sollte ich mit ihr dann sagen, guten Tag, Ihr Mann geht gut. Buenos días, a su marido le va bien. Dann habe ich gewartet Estaba esperando und auf einmal kamen die Besucher raus und dann auf einmal springt der Cuando venía la russische señora Direktor Hess, hier versteckt, der springt, stoi, hau ab, salía de la hau ab. guardia un soldado ruso escondido que salió, alto, 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 no tiene permitido Also hablar auf con jeden ella. Fall, ich habe mit ihr nicht geredet. O sea que no pude decirle nada. Von die Besuch von alliierten Seite. Die Besuch alliierten Seite, Habían visitas de los oficiales y altos mandos políticos y militares aliados por curiosidad Hochrat prácticamente. bekommt ein General und der Ministerium und dann 16 Personen zu Hess besuchen. Militares y oficiales visitaban Hess y tenían permiso de hacerlo. Also einer von die 4, ob das jetzt russische, Un día eran los rusos, französische otro día oder so, los von die americanos, 4, ja. era un poco el souvenir. Und erst einmal schimpfte Herr Hess, besonders auf die Amerikaner. Cuando Pero venían a ese verle, Hess los ponía verdes, especialmente a los americanos. Hess ist sehr hochnäsig, Hess sehr eitel, fue, sieht sich als Minister. se vio hasta el Aquí final pues, como no. representante de la nación alemana y como ministro. Y los Und- trató siempre como lo que eran Der amerikanische Los General fragte ihn, wie geht es Ihnen? Sagt er, Scheiße. el general americano preguntó, ¿cómo le va a usted? Y me dice, fatal. Kann ich für Sie was tun? Sagt ¿Puedo hacer er, algo por usted? mit euren Lügen, da bin ich satt. Ich bin über 40 Jahre im He Gefängnis. tenido que ver 40 Und Sie años hatten con mich- vuestras mentiras Ah, y estoy Herr hasta el Hess, gorro de vuestras mentiras, así que Wir salid por la können, puerta. und dann antwortet er, wir können gar nicht machen und so weiter. Er sagt, naja, hauen Sie ab, das ist, lassen mich in Ruhe. Ja. Déjenme en paz y váyanse, por Ja, favor. das ist das erste Mal. Das ist nochmal, also die Chefärzte, dann auch Besuch. Erst einmal, die sehen, was ich gearbeitet habe, und anschließend zu ihm. Er lag das in seinen Zellen und dann mit ihm unterhalten. Also er antwortet ganz leger, normal. A veces venía el jefe médico británico y hablaba con él y él le respondía de Hubo forma Woche. muy ligera. Wenn Amerikaner, Dienstag bekommt ein Arzt, ein amerikanischer Arzt, dann misst er Blutdruck, guckt er, was ich gemacht habe, geht er, spricht er mit ihm und dann geht er, wenn der russische ist, der gleiche, wenn die Engländer sind, der gleiche, aber die Alliierten, die 4, die haben Aufgaben. Die Engländer außerhalb der Gebäude, Los británicos tenían el control de las murallas exteriores de la prisión. das ist Spionieren. Das ist über Gott und die Welt hier. Die Amerikaner, die haben innere Einrichtung Los americanos, la vigilancia interior. und die Franzosen, die haben die Kasse, comme ci, comme ça. Y los franceses llevaban la caja y siempre desaparecía dinero. Dice que el comandante francés se montó un restaurante en Berlín y puso una factura renovación del cableado de prisión. Weil einfach, warum comme ci, comme ça? Pagaban los alemanes, claro. Also, wenn die bestellen, das Stühle für ihre, also das ist Restaurant oder Schirme, das ist also Parasole, sagen, wir haben die Kabel, müssen wir erneuern für die Gefängnis. Das ist Rechnung anderes und dann die Materielle ist es ganz woanders. Deshalb kommt sie auch. Und dann, ja, können Sie Schön erzählen. übersetzt, ja. Ja. Anschließend, also, das ist die Russen, es ist für Personal. Die meisten Y los rusos se encargaban von del personal de la Entlassung zu prisión. tun. Deshalb auch der Obst hat mir aufgenommen und dann hat mich gefragt. Ja. Das ist erst einmal Alltagarbeit. Eso era la vida cotidiana en la prisión. Auf jeden Fall. 1985 sah ich
Also Herr Boris Becker, es ist ein Tennisspieler und Hess war, wie ich nachher erfahren, hat er so auch starker Tennis gespielt. Tenis de Hess de joven había jugado tenis Und, y se le permitía ver la televisión, deporte y películas de entretenimiento. Había los campeonatos internacionales y jugaba Boris Becker. Ja, und dann Año 85. Boris Becker, also das hat der Wimbledon gewonnen, das Pokal. Ganó realmente la Copa. Erste Mal und dann, da war Nationalhymne, steht er, dass er auf. Hess se levantó y se apoyó en la pared So steht er auf und singt der Nationalhymne. y cantó el himno nacional alemán después de la victoria de Boris Welche Becker. Nationalhymne, neu oder alt oder hoch, die Fahne oder irgendwas, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war er sehr geblüht, sehr stolz. Estaba muy orgulloso de la Und am victoria. Ende sagt zu mir, sehen Sie, das ist auch ein Deutscher. Y le Das heißt, ich dijo bin a él, Minister und er ist auch Abdallah, ein ve, Gewinner, este ja. también es un alemán. Das ist das erste Mal, wie ich erfreuliche, was ich ihm Es de gesehen las pocas habe. veces que le vi feliz. Dann mit arabischer Sprache, was hat Hess mit arabischer Sprache zu tun? ¿Cómo vino que empezamos a conversar en Er árabe? ist in Alexandria geboren und dann seine Vater ist Como sabéis, kaufmännischer nació en Fritz. Alejandría, Egipto, los padres Walter. trabajaban allí, Fritz Walter, sein Vater, es war ein reicher Mann damaliger Zeit. se dedicaba al Gutes zu tun. comercio, Er hat Alemania, in Egipto. Ägypten da gearbeitet in Geschäfte und Hess ist dort geboren bis 5 Jahre, glaube ich, alt. Nació allí y vivió en Egipto hasta los 12 años, creo. Fragt mich Herr Hess, Un buen día me ist das preguntó, morgen Regen, weil ich einen Morgenmantel anziehe? Ich habe ignoriert. le Sagte dijo en vielleicht, árabe, mañana va a llover para ponerme el abrigo. Él se quedó sorprendido y lo ignoró, como eran las normas. Ich dachte vielleicht, er so Habrá escuchado war algo en la schnappt tele ein y ha Wort. copiado una palabra en árabe. Nächsten Tag sagt zu mir eine Arabische, warum habe ich ihn gefragt und sie haben mir nicht geantwortet. Al día siguiente le volvió a hablar en árabe y le preguntó, ¿por qué le pregunté ayer y no me quiso contestar Das usted? habe ich auch verstanden. Y me di cuenta que entendía todo y que hablaba árabe. Arabisch-Ägyptische. Okay, dann haben wir angefangen, ein bisschen miteinander zu reden, manchmal ein bisschen geheimer, manchmal ein bisschen Hicimos un Gag poco de und so norma de weiter. decir cuando no haya ropa tendida, es decir, Aber nicht vigilantes mit mirando, Russen, ja. porque lo Wenn, teníamos wenn, prohibido, eine hablaremos Russe, en árabe. wenn eine Russe nebenan und der manchmal redet, Un día er nos Arabisch pescó un bisschen, ruso que estábamos hablando y preguntó, ¿qué estáis hablando? und sagt zu mir, Y- y- der y le Gefangener, dijo- was redet er? Ich habe gesagt, er ist verfuscht. Y le dijo, ¿ves que no se entiende nada? Es mayor, está loco. Porque hablaba árabe. Ja, das ist so. Dann gibt es Panne in alliierten Gefängnis Spandau. Die Uniform von Hess, wie er geflogen nach England, ist auch mit ihm in eine Zelle extra. El in uniforme de Hess se Gefangenschaft. encontraba en la prisión de Also- coronel de la Luftwaffe con botas, Also Militär gorro. anziehen, also ein Kilot und Guerrera. der Stiefel und die Kompass final. und der kleine Zettel, was er aufgeschrieben und so weiter. Ist Y las alles notas que im Gefängnis. escribió para el vuelo a Escocia. Wenn der General kommt, der erste Mal, die machen ihm auf, der guckt er die Uniform und dann geht weiter. Normalmente la visita de los oficiales aliados que venían a por curiosidad, Ja. les abrían el armario y les enseñaban el uniforme de piloto de Hess de la Luftwaffe. Am Ende ist die Uniform ist weg, Pero un buen día el uniforme había desaparecido, no estaba ist en forma. geklaut. Alguien lo había Also robado. der Steven Engländer, Un guardia Ja, hat er británico, Steven, mitgenommen. lo había ido robando poco a poco y yo me había dado cuenta. aber ich habe schon gesehen, aber mich war nicht Le dije, a mí no me interessiert. importa lo que usted hace, no es mi problema. Der nimmt er nach England, wollte er verkaufen mit zu viel. Also, Se lo llevó a Inglaterra, intentó Fondo vender de por un was dineral, pero geschafft no hat consiguió er nicht. clientes. der kam er zurück mit der Uniform zu Hause und fragte er mich, ob überhaupt, dass es so Uniform finden Sie jemanden zu viel Geld Volvió a hat. Berlín y me preguntó, Ich ¿sabe usted de verkaufe alguien es. que le podría interesar el uniforme? Ich habe gesagt, ja, sein Sohn. Dice, Ich sin kenne duda, seinen Sohn a su nicht, hijo. nur von Loch, das ist zu sehen. Er kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht. Er hat so viel Geld, er kann Ihnen 2 Millionen, Es 3 ingeniero y Millionen tiene geben. dinero, seguro que le puede pagar por el uniforme. Das war eine super Idee. Ich sage, das rufen Sie ihn an und machen Sie Verabredung und dann er bezahlt Ihnen, was Sie wünschen. Gut. Der Pastor Gabel ist ein Missionär, ein Pfarrer, also Militärpfarrer, ist Franzose, ist ganz lieb. Habe ich ihm gesagt, sehen Sie, was Sie machen können, ob Sie, das ist mit Hess-Verbindung, und sagen Sie, also Uniform, da kommt eine Engländer zu Ihnen. Er muss das Tomaron contacto con machen, el was er hijo, machen.
El hijo lo organizó, pero trajo a 2 agentes de la policía secreta alemana a una reunión en Hamburgo con este británico. Ja, die haben sich verabredet in Hamburger Hotel in Hamburg. Und der Herr Rüdiger Hess kam mit Kriminalpolizei. La policía criminal estaba escondida y Steven, el británico, se presentó con 2 pesadas Und maletas con sagte, el hier, uniforme. das Uniform, haben Sie Geld? Sagt, ja, das Geld habe ich. Hier, zwei Kriminal und die haben ihn verhaftet. Und haben Uniform ¿Tiene usted el dinero? Y weggenommen. dice, sí, está aquí. Se presentaron los policías y lo detuvieron. Aber ich habe gehört, dass ein Rechtsanwalt da, Sie wissen doch, diese Sachen, die dürfen, das ist der Angehörige nicht. Also, das ist die Gefängnis, also das heißt, die Gericht, deutsche Gericht, die müssen verhaften, dieses Uniform. Esas son propiedades privadas y los tribunales alemanes en Berlín confiscaron el Durch uniforme. einen bekannten Rechtsanwalt, also Wolfram von Mörs, hat geklagt, die Familie dürfen als Erbstück, also zurück an El abogado de Erbstück Wolf an die Rüdiger en Familie. los tribunales consiguió que realmente como herencia familiar se lo Und die diera a haben Wolf Andrea Rüdiger. Hess und Wolf Rüdiger Hess abgegeben und dann ist die Sache schon gegessen, also schon okay. Ja. Das ist so ungefähr diese Arbeit. Jetzt kommen wir zum Mord. Esa era un poco la cotidianidad, pero vayamos al punto importante que es el asesinato de Hess. Mord, warum ich sah, ¿Por qué also digo yo vi a die los Mörder in die asesinos? Augen, es ist Tatbestand so. Porque fue realmente así. Um 1 Uhr Nachmittag bekam ich einen Anruf von tagsche Wächter hier, es sind die Mitte A las 9 del 600 mediodía nicht raus. recibí de un vigilante francés una llamada muy agitada. Heißt Jean-Pierre Audouin, Französischer, Jean-Pierre ist Audouin, sehr jung, glaube ein ich, Französ. 22 damals. Komm, Herr Müller, Mord, tot und so, der bringt alles Y durch. dijo, Hess ha sido asesinado, está muerto, ven rápido, me la voy. Ich wohnte hier innerhalb der Gefängnis, Yo vivía justo außerhalb der Zellen, hier. al exterior de las celdas, pero dentro del muro de la prisión, Ja, da wohne ich. en unos edificios que habían Ungefähr allí. 15 Meter, 16 Meter. Ich bin sehr schnell gekommen Fui muy rápido a la puerta blindada. und habe ich das überhaupt, also geklingelt und Por vez primera en keine 5 años no me quisieron abrir la puerta. circa 20 Minuten, 20 minutos estuve llamando. da macht eine Schlitz, auch im Buch drin steht, eine Schlitz, also für die Un soldado británico abre la mirilla. Das war eine Engländer Zivilwächter, sagt zu mir, alles Civil. vorbei, können Sie nach Hause Todo ha gehen. pasado, puede irse a casa, todo ha pasado. Einer schreit, Mord, tot und durch den anderen und Y ya einer dice, sagt, aquí alles pasa algo, vorbei. uno me llama diciendo asesinato, muerto, y el otro me dice, todo ha pasado, puede irse. Ich erinnerte mich, auch wenn mich sprach, ich erinnerte mich, der russische Chefwächter hat gesagt, Gorbatschow hat gesagt, wenn die Russen Dienst, Weihnachten, El jefe de la Guardia Rusa ya me había dicho, Entlassung. Gorbachev ha decidido, cuando nos toque a nosotros la Guardia en otoño, vamos a dejar libre a Hess, porque los aliados siempre acusaban a los rusos de que ellos lo dejarían en libertad, pero ellos no querían. Habe ich das Hess erzählt Él und se lo habe explicó a gesagt, das Hess, ist meine la intención de Todesurteil. Gorbachev, Mein Todesurteil. y Hess en ese momento le dijo, eso va a ser mi sentencia de muerte. Das erinnerte mich an dieses Wort. Yo me acordaba de estas palabras de Dann habe Hess. ich hier randaliert. Wollte nicht aufmachen. Hice habe un ich escándalo, golpeé la puerta, di patadas, puñetazos, Mit grité, Füßen und háganme Händen. de una vez, porque tenía pase y tenía la autoridad. Dann hat diese Eisentür aufgemacht. Al final el británico me abrió la puerta Dann zurück blindada. in sein kleines Büro. Ich wollte vorbeigehen, ich hatte aber keine Quería ir Chance. directo hacia la celda. Da war das Schutzmilitär, da hat ein Había un Bajonett. militar con el fusil, con la bayoneta. Und die kennen mich, ich hatte amenazándome Ausweis, de que ich no hatte pasaba. alles. Also. Auf jeden Fall war Ringkampf zwischen mir Había und ihm. una war lucha das- entre el ich war soldado y böse, conmigo. Dann kam einer hier raus, das ist in dieser Seite, das ist Militär überhaupt, also das ist so Jodmant und Generäle, und ich weiß nicht wie viele Leute da, kam einer raus, why, es ist Amerikaner, was Salió ist un los? oficial americano. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ich habe schon gesagt, hier, Herr Miller, da lass mich das Le he nicht explicado, durch. no me dejan pasar. Und der Schutz, der hat auch El comando que había allí con el fusil apuntándome auf jeden Fall, lass mich nicht durch, sagt zu mir, no me Sie dejó y können- no abrieron la puerta blindada, que era la Sie vía können- rápida. Y tuve que correr Sie por können toda la so zona exterior gehen hasta el und dann jardín. kommen Sie. Ich bin das so gerannt von hier außen.
Una carrera que hubiese costado 2 minutos, tuve que hacerla mucho bis más zum larga. Gartenhaus hier. Hasta la casita del jardín, que está fotografiada en el libro, donde Ges se refugiaba si llovía en los hier paseos. 1,5 Minuten ungefähr oder weniger. En un minuto y medio habría corrido hasta allí y Hier tuve que estar 600 Meter ist ein bisschen weit. hasta aquí. Also, dann sah ich 2 Banditen. Y vi 2 bandidos Also, encima del Hess lag cuerpo de auf der Ges. Brücke Ges estaba en el suelo de espaldas. und ein so dicker, so schwarzer Uniform, fast geplatzt. Uno muy grandote y uno pequeño. Gebläht. Y me Das di ist cuenta gar nicht enseguida was. que no eran Eine sus kleine uniformes, que se habían puesto unos uniformes que no eran Eine suyos. Militär, also kleiner Mann, so in etwa Uniform, das ist Amerikaner. Was der Amerikaner immer schmuggeln wie Hochzeit, Dice que stimmt las gar normas nicht. de uniformidad americanas eran impecables, tenían que ir de 1000 botones con la raya del pantalón como si fueran a una boda. Y estos iban disfrazados como marionetas de barrio, ¿no? Con uniformes que no eran suyos. Am Fußende des Herr Jordan ist es seine Wächter. El señor Jordan, el vigilante personal de Ges, que Ges le tenía miedo, Tag und Nacht ist bewacht. él siempre estaba vigilando a Ges mañana y tarde, nunca podía dejarlo sin vigilancia. Und Vorschriften, die dürfen keine Militär mit ihm berühren, nur Y además Zivilisten. las normas decían que ningún militar podía estar en contacto con Ges, solo personal civil. Und anschließend habe ich Herr Jordan gesagt, was haben Sie mit ihm gemacht? Er sagt, Preguntó al der señor Schwein Jordan, ¿qué han ist hecho con él? erledigt, können Sie nach Hause. Dice, vaya usted a casa. Ich habe ihm geschimpft und sage, ich habe keine Schlüssel, holen Sie meine. No tengo llaves, por favor, tráigame el material de Sauerstoff. urgencias. Dann reden wir. Dann habe Hablamos ich, después, ahora el oxígeno. der Dicke habe ich Angst gehabt, also die gucken mich Cogí so miedo del in grandote. etwa, Me di cuenta que algo no había en orden. also die gucken mich so in etwa. Me miraron was así, suchen Sie sin denn? dirigirme palabra, diciendo, ¿qué estás So haciendo? aggressiv, ne? Also Muy ich dachte, agresivos. die werden meinen Hals umdrehen. Ne? Y pensé, este hombre me puede romper el cuello en un momento. Dann habe ich der Dicke gesagt, bitte, da können Sie 5-mal Le dijo para despistarle al grandote, le dijo, por favor, me ayuda a hacerle el masaje en el corazón y yo le hago boca a boca. Aber die Wahrheit war, Restpuls, Hess ist tot. Yo ya había notado en el pulso que Ges estaba muerto. In die Mitte war eine sogenannte Torero, also la Arena. Torero, also in die Mitte, das Aquella caseta del alles jardín gewühlt, alles kaputt. que yo alles. había hecho por la mañana ordenado y estaba todo Bude perfectamente ese en orden y Stroh, limpio, das estaba ist, todo desordenado, la silla por un lado, la mesa por el otro, la lámpara, había habido una lucha realmente. Und dann links, also das ist so ungefähr, die Fenster ist es so hoch. Was finden wir, das ist so eine kleine... A la izquierda, en la ventana, habían atado un cable de este tamaño, con el que, y ellos dijeron, no, es que se ha suicidado. Herr Jordan hat mir gesagt, hat sich aufgehängt. Nicht mal eine Maus kann Ni sich un da- ratón podía colgarse a esa distancia de medio metro del suelo y con un cable así. Meine Herren, das ist um 1 Uhr. Seine Eran la una. Wächter sitzen neben ihm. Die Türme hier, die gucken ihm direkt. Nicht Las torres de direkt. vigilancia todas Das ist auch veían ein directamente el jardín y veían a Ges y veían lo Wir que kennen, das ist sucedía. hier übersichtlich, diese Baracke ist es übersichtlich, das ist mit Glas. Las puertas de la pared de la barraca era de cristal para que se viera todo. Ja, es geht gar nicht. Es Auf jeden imposible. Fall, Herr Jordan gerannt, er ist geschwitzt, total, hat keine Krawatte, obwohl Vorschriften. No Ich habe llevaba alles corbata gemerkt. el señor Jordan, a pesar de que estaba prohibidísimo que fueran sin Vorschriften corbata. musste Krawatte haben. Am Ende hat er Totalmente andere sudado. Krawatte und dann kam er, hat Sauerstoff geholt und Le dije, geht. tráigame el oxígeno. Sauerstoff war leer. El Ich habe auch oxígeno, gemacht. que por la mañana lo habíamos comprobado, estaba vacío, no había oxígeno. War leer. 200 habe ich unterschrieben. Die Kette geblombt war das es auf. El plomo de seguridad estaba roto. Die Intubationsbesteck, keine El Batterie. sistema de intubación por bucal Also lo habían alles agujereado. gewöhnt, alles kaputt. Also ich habe verstanden, von vorne habe ich verstanden, was los ist. Enseguida había comprendido qué es lo que había sucedido, Aber ich muss tun, als ob. pero hice teatro como si no me diese cuenta por miedo. Anschließend kam der große Rettungswagen für ein englisches Hospital. wie Llegó damals. una ambulancia del Eigentlich hospital muss ich británico arbeiten con un dort, médico. ja. Da kam ein Arzt, steigte raus, da kam ein Sanitäter und er hat Herz-Lungen-Maschine geholt. Ich habe angemacht zu tätigen, wo die Diffi, also elektrischer Strom. Trajeron la máquina de reanimación que funcionaba perfectamente y no funcionaba. Lo habían Funktioniert estropeado. nicht. Da hat mir gesagt, oh, es ist nicht schlimm. Dice, no se preocupe, da igual, déjelo. Ja, ne, es ist okay, es ist okay. Nimmt er wirklich eine Nadel, so hier sticht er wieder Ader da und dann hängt er, das ist
cuelga una aguja de cualquier Doch manera y sonst se la pone en el brazo de cualquier forma y tut cuelga una alles botella reanimiert. para hacer ver que lo está reanimando. Ich bin mit eingestiegen und dann als Leiche Me subí a la ambulancia con ellos wir sind gefahren zum Olympiastadion, y nos fuimos al wo Estadio die Olímpico, englische Hospital donde está el da. hospital militar británico. Was ich fand ich die Tanz der Vampire. Y allí me encontré con un baile de los vampiros que me dejó muy desmoralizado. Die Alliierten, also das ist Letizier, Planet, Los comandantes aliados estaban celebrando con champán, Vertretung. riéndose, haciendo una fiesta realmente. also Scherlich hatte frei gehabt, also hat Urlaub und das ist eine Vertretung da, Kolodnikov. Und Ken und alle lachen und tanzen wie eine Eroberung im Zweiten Weltkrieg und der Dritte Weltkrieg. Para Ich ellos weiß era nicht. como una nueva victoria de la Segunda Und Guerra am Mundial. Ende, Letizier, das ist der Engländer, das ist der Gouverneur, hat mir gesagt, gehen Sie unten im Keller und bieten Sie... El comandante británico Letizier, no sé si por humanidad o por despistarme, me dijo vaya abajo a la capilla y vaya a rezar. Ob Mitleid, ob das Gag, ob das, weiß ich nicht. Also ich No sé bin por qué lo hizo, pero me gekommen, fui abajo a rezar. ich bin da gegangen, habe ich auch gebeten und dann anschließend nach Hause. Y me fui a casa totalmente desmoralizado. Morgens kamen 4 Soldaten oder 5 Soldaten und 3 Zivilisten und haben gesagt, der General will mit ihr reden. Se me presentaron en casa 4 soldados y 2 Der civiles englische británicos. Ist Y okay. el general británico quiere hablar con Ich usted. bin mitgegangen, da fand ich, meine Damen und Herren, da fand ich einen Rundetisch hier mit 4 Inspektoren, also als Engländer, aber Una mesa redonda con 4 die kein Wort inspectores, Deutsch und haben Dolmetscherin. no hablaban alemán, me Und dann fangen traducían. an zu fragen, wann sind Sie angetreten zur Arbeit? 6:45 Uhr. Was hat der Herr gegessen? ¿A qué hora ha entrado usted al das trabajo? ist ¿Qué ha estado das ist comiendo? Kindchen, Kakao, Ha explicado Milch, toda Wasser, la da. rutina por la mañana. Hat ein bisschen also, Kartoffel und alles mögliche, Gemüse und so weiter. Ha tomado Ja, aber, verduras y patatas. aber normalerweise unsere Frage, wo waren Sie das im Garten? Pero Was lo que haben nos Sie interesa gesehen? saber es qué hacía usted en el jardín y qué ha visto. Ich habe gesehen, im Garten war ich nicht. Y él dijo, como vio ya la situación, no he estado en el jardín y yo tampoco he visto nada. Sie waren doch im Garten. Sagen, Sí, nein, sí, usted estuvo en el jardín y quizá vio algo. ich war nicht im Garten. No, Ich no, yo habe no he nicht estado. gesehen. No he visto nada. Wieso haben Sie, also die nimmt der Telefon, ruft er das Planet an, er spricht Französisch, also er ist Franzose. Der hat mit mir geredet, reden Sie, was Sie gesehen haben, brauchen Sie keine Angst zu Habla haben. con el comandante So francés y ungefähr, el ich bin francés le dice, müde, ja. explique lo que ha visto, no tiene por qué tener miedo. Auf jeden Fall hin und her, kam kein Wort raus und ich habe schon gesagt, am Ende, bitteschön, was Sie geschrieben haben über mich, das brauche ich eine sofort Fotokopie davon, sonst gehe ich Él nicht exigió raus. enseguida, por favor, lo que acaban de escribir sobre mí, lo que yo he declarado, necesito una copia, de lo contrario no salgo de aquí. Eine David stand er auf und hat mich so im Kraken und Uno de los comisarios me cogió de la corbata y me escupió en la cara. hat mich gespuckt und sagte, ich habe gesagt, das ist English Gentleman. Me dijo, Bravo. tú eres un nazi. Y él dijo, estos son los Ja. gentlemen británicos. Ja, anschließend, ich bin nach Hause gegangen und dann habe ich das Wohnung gesucht draußen. Und da habe ich das so eine Wohnung bekommen und dann ich bin gefahren. Zu München habe ich der Rudiger Hess gesucht. Me fui a casa y a cualquier precio quería contactar con Wolf Rudiger Hess, a quien no conocía, solo sabía que vivía en Múnich. Und da habe ich gesagt, pass auf, Ihr Vater ist ermordet und ich bin Zeuge. Estuvo 3 días y al Ich tercer bin día un seine taxista le llevó a su casa que encontró que lo war so conocía. platt, war Y le dijo, sprachlos. tu padre ha sido asesinado. Él se quedó totalmente Ende- sorprendido. Am Ende sagt er zu mir, können Sie eine Staatserklärung mit Notar machen? ¿Haría una declaración jurada ante notario para mí? Ja, das mache Dice, ich. sí, lo hago. Ich bin nach Berlin wieder zurück. Volví a Da habe ich Berlín, eine Staatserklärung hice abgegeben, una declaración jurada habe ante ich ihm notario geschickt. y se la envié. Anschließend kam die BBC zu mir. Ich habe einen dicken Vortrag gehalten. Vino la Und ich habe BBC y luego la erzählt, CBS da kam CBS, y me hicieron der entrevistas Amerikaner, sobre esta haben cuestión. auch genauso ein Interview gemacht. Rio 2, der Holländer, da war Haufen von Journalisten. Un montón de Die waren alle an periódicos meiner y Seite. medios de comunicación. Also das ist auf jeden Fall, und die haben die ganze Welt berichtet, aber aus Deutschland nein. Han informado en el mundo entero, excepto en Alemania. En Alemania no se dijo nada de esta entrevista Ja, conmigo. und das ist im Fernsehen und so weiter. Denn Herr Rüdiger Hess nimmt die ganz
inzwischen als Leiche, Herr Hess, hat die Gerichtsmedizin, Herr Spahn, hat ihn untersucht und sagte niemals Selbstmord. El Es ist anatomista ermordet. de Es los tribunales, stranguliert. el doctor Spahn, examinó el cadáver de Hess y dijo: este señor no se ha suicidado, ha sido asesinado. Und die Zeichnung, wenn man sich selbst Sin aufhängt, conocerse, es son las dos gibt eine personas que al V. principio lo dijeron, pero ellos no se conocían. Es gibt eine V, wenn man sich, weil das hier löst, es ist die. Dice que cuando uno se ahorca hay una Cuando forma jemand en gedrosselt, triangular es gibt eine y O. cuando es asesinado circular, no sé el motivo. Das ist Zirkulum eine O und das ist Mord, also das erste. Und dann hat alles untersucht. Él fue und sagte, estrangulado nein, por detrás, él se ich kann defendió, pero lo bestätigen, es estrangularon de la ist Mord espalda. und nicht Selbstmord. Das ist, nimmt er die ganzen also Dokumentationen, geht er nach England und Wolf Rudiger cogió toda esta documentación, se fue a Claro. Inglaterra y puso una demanda. das ist die Polizei, wie heißt das, Skandjagd, Ya, Scotland Yard decidió hacer una investigación auf jeden porque era Fall, territorio británico. die wollten aufnehmen, aber nein. Also Thatcher hat gesagt, nein. La primera ministra británica se negó Keine Untersuchung. a hacer investigación y lo que se supiera que fuera publicado. Aber bin ich geblieben mit meiner, nicht Courage, allein mit meiner Traurigkeit bin ich geblieben. Me quedé amargado Komme y ich solo. nicht weiter. Ich habe Dokumentation, ich habe schon so viel geschrieben über das Buch und da und da. Dann treffe ich, das ist mit einem Historiker, Herr Olaf Rose. Und da habe ich gesagt, können Sie Tenía das bastante verfeinerte Documentación Übersetzung machen? que Rudolf Ich Hess me habe iba pasando normalerweise das ilegalmente Buch fertig, aber man muss documentos que me daba. kontrolliert. Also richtig auf Deutsch, Me Grammatik, encontré con da. el historiador Dr. Olaf Rose en Alemania y decidimos que había que escribir esa documentación como libro. Also das Buch ist noch nicht erschienen, also das ist auf jeden Fall gedruckt und dann ist es schon da. Da bekomme ich einen Anruf von der Botschaft, tunesische Botschafter und hat gesagt, El libro ya estaba allí listo, 2000 ejemplares, y recibo una llamada del embajador de Túnez. wenn Sie das Buch veröffentlicht, da erwartet Ihnen 7 Jahre Zuchthaus. Y le dijeron, presionados por Alemania, por los aliados: si publica el libro, tiene usted 7 años de condena en prisión en Túnez. Sí, Schön juicio. gut. Also von Deutschland, die können nicht anders machen als Personal hat rausgeschmissen, meine Vereine haben kaputt gemacht, die haben mich Tenía una isoliert. asociación que Die haben mich disolvieron, bedroht. me han Bis expulsado de heute, todos das los haben schreibe grupos ich auch y Spans, clubs bitte de den los que nicht estaba. fotografieren. Die haben das alles gemacht, was die machen können. Am Ende, da war ein Unfall, die haben mir eine Unfallkonstruktion gemacht. Finalmente intentaron asesinarme con la construcción de un Die haben mich accidente. gequetscht, 2 Autos Se mit pusieron meinem dos Auto. coches, uno delante del mío y Und otro ein Jahr detrás. krank war ich, Clavicula kaputt. El de delante frenó varias Thorax veces, durch el de zwei, detrás me empujó und varias dritte ist veces, gebrochen. el de delante hacía marcha atrás para chafarme. Also, die Finalmente wollten mich destrozaron el coche y yo einfach- acabé inconsciente en el hospital con todo roto. So ist das. Die wollten mich La policía das dijo que no einfach había encontrado a los fertig machen. culpables, los dos coches desaparecieron. So, meine Damen und Herren, das ist so solche Spiel mit der Politik, wo Esto es un man juego über de la Menschlichkeit política con la que redete yo no tenía nada que ver. und über die Politik nicht sehen. Am Ende, also ich habe Herr Rose angerufen und Dr. Olaf Rose und dann sage ich bitte, Le dije al doctor Olaf Rose: no puedo publicar el libro, me caen 7 años de prisión si lo hago. Él se ich quedó habe schon gesagt, desmoralizado. bitte nicht veröffentlicht, ich muss auch sehen, weil ich bin sehr bedroht. Estoy amenazado por Und, todas partes. von meiner alten Heimat verboten und da, da konnte mich sehr viel passieren. Und sagte, okay. Recibo amenazas telefónicas en casa también. Nacht, ich habe die Mufti ist es gibt's eine Por la noche llamé al gran mufti de Eso es Túnez, ich habe mit que ihm era nuestra Kontakt. autoridad religiosa, y le expliqué el caso. Ich habe ihn angerufen, wenn ich die Wahrheit sage, ich habe ein Buch über die Wahrheit geschrieben, darf ich das inserieren oder nicht? Ist so und so bedroht, sagst du zu mir, Gott und die Welt, sie sollen inserieren, wenn sie die Wahrheit ist, machen sie es. Die Wahrheit wird ihn verstärken und das wird ihnen nicht passieren, auch wenn sehr viel passiert, aber passiert nicht. Dice, el imán, el gran mufti, le dijo: tú tienes solo una vida y solo hay una verdad. Ich habe Tienes que Olaf decirla Rose, y publicarla. Pase Sabe- lo que te pase, solo hay un Dios y es tu vida. ich habe Dr. Olaf Rose angerufen und gesagt, kommen Sie nach Berlin. Ich habe Nacht 400 in etwa, Llamó das al habe ich, doctor Olaf Rose y le dijo: he gemacht. decidido que lo publicamos. Und dann haben wir inseriert, also das Buch. Estuve toda la noche dedicando 400 ejemplares a las personas que habían financiado el libro. Bis jetzt nicht gut angesehen, also auf jeden Fall von der Politik hier, Spandau, also die Türken,
die haben gegen mich einen Brief geschrieben, ich bin Nazi. Die Türken, ich bin Nazi. Also an die Rathaus geschrieben. Steht auch, ist in Zeitungen, ist im Internet, ja. Die Türken, nicht die Tunesier. Die Türken. Die Türken. Also die Rathaus, die haben mir auch einen Brief bedroht, also geschickt. Also ich bin total isoliert. Los turcos me acusaron de nazi, el ayuntamiento me escribió una carta, me aislaron totalmente socialmente y laboralmente. Aber ich wollte Ihnen ein bisschen erzählen über Reichtum. Nicht 2 Euro, bitte. Also der kam von Hollywood, 4 oder 5 Personen. Me acusaron de que los nazis me habían dado el oro de Berlín y yo hacía estas cosas por dinero. Ja, ja. Pero él dice, en realidad yo podría ser millonario. Se presentó un buen día un equipo de producción, un dirigente y actores de Hollywood. Ja, die haben uns schon gesagt, pass auf, wir müssen eine Konstruktion, einen Film machen, Gagfilm so ungefähr, was ich das propagiert oder was ich gesagt habe, und so, Dankeschön, ne? Was ich gesagt habe, sollen Sie umgekehrt machen, machen Sie das Buch kaputt, Sie bekommen eine $500.000 Le damos medio millón de dólares si nos ayuda a hacer esta película, pero tiene que decir lo que nosotros queremos. Kaufen und Sie können bla bla, so Sachen. Aber, meine Damen und Herren, das glaube ich nicht, ich bin bestechlich, das tue ich erst nicht. Ich danke Ihnen. Kommen Sie hier. Bitte? Creo que lo más importante ahora también quizá es vuestras preguntas, ¿no? Porque él fue 5 años el único confidente que tuvo GES, también la única persona que le vio con vida y la única persona con la que tuvo cierta amistad. Conoció las virtudes y los defectos humanos que todos tenemos del ministro alemán y son las preguntas que él espera ahora de vosotros. Quiere deciros solamente, para certificar que el libro lo ha escrito él, y él dice, cuando yo me muera, que nadie pueda decir el libro lo ha escrito Pedro Varela o Olaf Rose, lo he escrito yo. Ha hecho una copia de su pasaporte firmado por los 4 comandantes aliados, auténtico, que él da con cada libro por 2 euros, es la forma que tiene de financiarse el viaje, para quien lo necesite. Y me ha pedido, por favor, que os lea este pequeño texto. Les debo hacer una solicitud muy importante de aceptar vuestra invitación. Les pido que la invitación sea de manera que mi nombre no aparezca, dado que tiene tantos problemas, que no tengan pruebas contra él de que ha estado aquí o allí dando conferencias. He sido reiteradamente víctima de atentados, la mayoría perpetrados por la izquierda política, pero sin duda con respaldo gubernamental. También mi familia ha sido muy afectada, así que por favor no suban nada a internet, ni textos, ni fotografías, ni que han estado aquí conmigo hoy. Tampoco en la prensa durante las conferencias. Los participantes pueden naturalmente fotografiarse conmigo muy amablemente para que tengan fotos en casa o pedirme dedicatorias. Y finalmente leo una de las cartas que le pasó GES. Dijo, GES le dijo, yo no tengo casas ni coches que darle, pero le doy una carta mía que en el futuro puede valer algo para usted. Y le escribió, el tunecino Abdallah Melaoui me ha asistido regularmente desde hace más de 4 años como enfermero. Asumió este trabajo con el propósito de ayudarme por mi avanzada edad, pero ha llevado su trabajo más lejos, por entrar en detalles. No solo conocimientos médicos, sino preocupación incansable por mi bienestar y por el perfecto estado de las cosas que me rodean por encima de su obligación y de su ámbito real de responsabilidad, lo que a menudo era complicado por las difíciles circunstancias. Siempre que le era posible, cumplía cada uno de mis deseos, siempre fue amable, nunca se mostró malhumorado y en este sentido él hizo más cómoda mi situación y mi vida. Una persona magnánima que subordina su yo personal a la tarea encomendada de socorrer a un anciano. No puedo haberme imaginado otro enfermero mejor. Rudolf Hess, Spandau, julio del 85.
está para vosotros y para vuestras preguntas. Si tenéis alguna pregunta, aprovechad porque dentro de un par de horas sale para Zaragoza y mañana para Berlín, de vuelta. Buenos días, es un placer conocerle. Tengo varias, bueno, voy a hacer una y si acaso para dejar a los demás que preguntan. La primera, creo que es la más importante para mí, por lo menos, quizá por mi desconocimiento. Le asesinaron teóricamente en el año 85. 87. 87. Sí. Si 17 llegan de a agosto. asesinar, ¿por qué tardaron tanto? Bueno, puedo responder yo si quieres, pero lo he explicado antes. Ese mismo año, en mayo, Gorbachev había comunicado que cuando les tocase a ellos la guardia, dentro de la perestroika, él quería desmontar la Unión Soviética, dar la imagen de bondad hacia Occidente, dijo: lo primero que haremos es liberar a un anciano. Él lo primero que hizo fue ir a Alemania y ganarse la simpatía del pueblo alemán, que lo consiguió realmente, y dijo: si encima libero a Hess, pues ya me gano la simpatía de todo el mundo, ¿no? Pero los británicos no estaban dispuestos a que Hess saliera y explicase todo lo que en el año 41 llevaba como documentación. Él explica que dice: si me devuelven la documentación que llevé a Inglaterra cuando yo volé en el año 41, me tienen que poner en libertad. Pero no están dispuestos a darla a conocer, a pesar de que, según las leyes, en el año 2017 estos documentos saldrán publicados, pero él afirma que veréis como mucho la tapa y la contraportada y dirán que un cabo ha robado los documentos, pero difícilmente los veremos. Un complemento a la pregunta que acabo de hacer. Aparte de eso, que tampoco, en fin, le podrían haber asesinado antes, en cualquier caso. Eso está claro. Y yo entiendo que sí, además estando únicamente él prisionero en esa cárcel. No había... En mi opinión, lo hubiesen asesinado con mucho gusto en el 46 con los demás. Pero claro, era muy difícil un señor que fuera un sol de paz antes de que la guerra alcanzase aquel tamaño. Y ¿de qué le vamos a acusar? Lleva preso de los británicos desde que empezó la guerra casi, ¿no? Pero había oído que también había algún tipo de interés complementario a que Spandau, ¿qué hay ahora donde está la cárcel de Spandau? Bueno, él no lo ha explicado hoy, pero lo explicó ayer. Dice que los Hess a los rusos les decía: ir con cuidado porque si no estuviera yo estaría unos muertos de hambre, ¿no? Y el comandante ruso le dijo a él: gracias a Hess tenemos mantequilla y pan. O sea que realmente para ellos era vivir como ricos en Berlín y no en la Unión Soviética, ¿verdad? Y los británicos, el mismo día del asesinato por la tarde, cogieron la caseta, que aparecerá ahora en las diapositivas, y la destruyeron de inmediato, sin posibilidad de investigación judicial de ningún tipo, ¿no? Acto seguido lo desmontaron y construyeron un supermercado para las tropas británicas. Er gaat nur gefragt, was in Spandau noch gibt. Heutzutage platt gemacht und Sofort gehört. ja. ¿Alguna otra pregunta? Ja. Ja, ich würde gerne wissen, es waren 2 oder 3 Personen da, als Sie es gefunden haben. Wer ist Ihrer Meinung nach der Mörder? Ella pregunta, en la escena del crimen habían 3 personas y usted, en su opinión, ¿quién fue el asesino? Moment, also Sie sprechen Deutsch doch, ne? Ja. Normalerweise, ich bin kein Zauberer, ich bin kein Hellseher. Aber meine Hellsehigkeit, die Uniform ist amerikanische. Was sind die angezogen, ist nicht Amerikaner. Die erste Mal, wenn man jetzt zum Beispiel, also Kragenweite der Dame 38 oder 37, kann nicht 46 anziehen. Das geht auch gar nicht. No tengo una bola de cristal y no sé quién fue. Die Aggression gegen mich, warum sind sie hier? Zweitens, die sind verschwunden, gleich verschwunden, nie wieder gesehen haben. Estas 2 personas, primero, no llevaban un uniforme americano, era una mezcla de uniformes. Era evidente que no era su uniforme. Una señora de 50 años no lleva unas falditas de una de 20 años. Y tercero, en el acto desaparecieron. Yo conocía a todos los vigilantes de verlos cada día y estos no los había visto nunca. Habían aparecido aquel día y desaparecieron tal como habían venido. Drittens, die Kabel, wo man drehen und ein fester und fester und fester. Erstmal zu kurz geht gar nicht. El Zweitens, cable era demasiado corto para una horca. kann nicht seine Schuhe sinken, das ist Él tenía tanta artritis que no podía ni atarse Viertens. los cordones de los zapatos, ni levantar las manos a la espalda, ni moverse. Era imposible que él pudiese hacer este Viertens. suicidio. Du
wenn man jetzt zum Beispiel sich aufhängt, das muss Stroh, das ist so Boden, da ist gewählt und nicht in die Mitte, wo er sich, die haben es von hinten stranguliert und hat er sich gegen gewehrt. Da war alles runtergefallen, da runtergefallen. Todo lo que da habíamos runtergefallen. puesto en orden por la mañana estaba todo como una plaza de toros, hecho un caos. Wenn er sich umbringen wollte, Si él se quería suicidar, er hat Kabel von diese kleinen Spiele, Tenía cables mucho más largos en la celda. und so, hätte sie Nacht ruhig. el tocadiscos que le había traído el pastor francés para escuchar Beethoven tenía 5 o 6 metros de hätte ich largo. die Wäsche mit ganz dicker Tau. En la ducha mismo se podía haber colgado de haber querido. Aber um 1 Uhr Nachmittag Pero a la mit una del seinen mediodía, Wächter, con los vigilantes beim delante, Wächter direkt und sich umbringen. directamente delante de él, se suicida al lado de los vigilantes. Wie denn? Auch eine Leier, eine Blöde im Kopf, da sieht man, das ist doch Ermordung. Y además cualquier estúpido ve en la escena del crimen que fue un asesinato. Und dann spezielle Mord, das ist spezial, also das ist auch die Gerichtsmediziner, die haben gesagt, niemals, also Selbstmord. Y los anatomistas que han hecho la obducción del cadáver han dicho esto no es un suicidio. Alle Indizien, es ist so, und die Alliierten haben gespielt, einmal im Hof gestorben, einmal in Zellen gestorben, und die haben mit der Presse hin und her gespielt, um zu vertuschen. Und außerdem in Nacht, dieses Häuschen ist weg. Warum? La misma noche la caseta desapareció del mapa. ¿Por qué tanta prisa? Wenn die nicht Angst haben, also Spurenelement da. Lo normal es que hubiesen permitido a Scotland Yard hacer la investigación. Es gibt 1000 Indizien, ist Mord. Los indicios de 1999 es que son Okay, un gibt's asesinato. noch Fragen bitte? Ja? ¿Más preguntas? Un comentario solo a la pregunta que ha hecho él. Igual que él podía haber matado antes, él también se podía haber suicidado antes y no lo hizo. Lógicamente. Claro. Sie ja, falls Selbstmord begehen wollte, hätte er auch das früher machen können. Ah, nee, das ist so, das ist richtig. Das sollte. Aber er ist nicht überzeugt, er sich Selbstmord, er ist überzeugt, nach Hause zu gehen. Er ist überzeugt, irgendwann wird müde. Und da steht auch hier, steht auch im Buch der Übersetzung, wenn die mir meine Dokumente, was ich mitgenommen habe in England, dann bin ich freier Mensch. Él no quería suicidarse, él siempre se veía a sí mismo como el ministro alemán que seguía siéndolo, que era una columna. Y esa columna mantenía la moral del pueblo alemán. Dice, si yo me rindo, se hunde la moral del pueblo. Die einzigste Weg. Y él estaba convencido, antes o después se cansarán de esta situación. Y si conseguimos que se publiquen mis documentos de Inglaterra, me tienen que poner en libertad. Meine Akte. Luego no tenía ninguna intención de suicidarse. No tenía ninguna intención. intención. Los aliados dijeron que le encontraron en el pantalón del bolsillo una nota diciendo que se despedía de la familia. Esa nota dice que es de los años 60, que lo había hecho teatro a menudo para obligar a los aliados a que lo dejaran en libertad. Pero es una nota conocida. ¿Alguna pregunta? Sí. Cuando llegó a la escena del crimen, ¿qué vio y a quién vio? Digo. ¿Perdona? Cuando llegó a la escena del crimen, ¿a quién vio y qué vio? Él vio al llegar a la escena del crimen el cadáver en el suelo, un caos en aquella caseta y dos personas que no habían estado en Spandau nunca con uniformes que no eran los suyos encima del cadáver. Y luego el guardián Jordan, que Hess le tenía mucho miedo, del que hablaremos al margen de la conferencia sobre este guardián, y eso es lo que vio. Pero vio un cable que tenía... No, en lo contrario, dicen, se suicidó en el cable, pero dice, la ventana estaba en aquel lado con un cable muy corto y el cadáver estaba allá. Je peux vous poser la question en français? Oui. Oui. Pour vous, quel était le secret ou les secrets qui ont justifié cet assassinat? Parce que bon, on se doute pas. Also, un poco más alto, un poco más alto. Voilà. Je dis, pour vous, quel était le secret ou les secrets qui ont pu Quel secret? justifier? Non, Qu'il y en a des pour les alliés, il n'y a pas de secret parce que... Él pregunta cuál es el secreto que hay detrás del asesinato. Se trata de un asesinato político, es evidente, es un crimen de Estado, ¿no? Pourquoi il voulait le C'est le faire? morteur, j'ai vu le morteur dans les yeux. C'est une provocation contre les alliés. C'est livre contre les alliés. Je veux le morteur dans les yeux. Et ce n'est pas mon travail, c'est la justice, c'est le travail de la...
participado. No es mi trabajo hacer la investigación judicial. Yo me he impuesto como misión poner a estos criminales ante la justicia. Okay. Gibt es noch Frage, bitte? Ja. Quería saber si en esos años en algún momento le habló de su viaje a Inglaterra y su misión allí. Sí, also er fragt über den Flug nach Schottland. Ich kann das erzählen, für kurz, ja, was Sie mir gestern gesagt haben. Ja, auf jeden Fall. Le preguntó efectivamente si él había volado con autorización o no del jefe. Dice que él siempre hablaba con parábolas. Le dijo, usted es enfermero, ¿verdad? Cuando operan a alguien, usted narcotiza al enfermo por su cuenta y riesgo o hacen una reunión, dice, no, hacemos una reunión, el médico, el cirujano, yo, me dan una orden y yo lo hago. Dice, pues acaba de responder usted. ¿Alguna pregunta más? Sí. Suponemos que ha sido los británicos los que ordenaron el asesinato de Rudolf Hess. Sí. Quiero saber si es con complicidad también de las otras fuerzas ocupantes. Él habló ayer y al margen de la conferencia que hay un estado pequeño, muy conocido mundialmente, que fueron ejecutores. Pero no podemos hablar porque corren peligro su vida. Al restante aliado, los rusos, los americanos y los franceses, cómplices de la sociedad. Según él, dice que franceses y americanos estaban al tanto, los rusos no. Okay. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo mucha curiosidad de una persona que estuvo 4 años al lado de Rudolf Hess, que había pasado pues, décadas prácticamente aislado de la realidad en situaciones en las que cualquiera de nosotros podría haber perdido perfectamente la cordura. ¿Cómo describiría él a Hess? ¿Cómo un hombre es capaz de also Gefangene in diesem Gefängnis. Wie würden Sie die Persönlichkeit von Hess Also auf jeden Fall, beschreiben? Hess ist ein sehr schwieriger Mann. Era un hombre de carácter y difícil. Auf jeden Fall hochnäsig. Era un hombre que se veía a sí mismo todavía como ministro. Denn sieht nicht ein, also er ist Gefangener, er ist Minister im Gefängnis. Él no se veía como un prisionero, sino como un ministro en prisión. Por ejemplo, los otros 7 presos trabajaron todos en la prisión. Y él dijo siempre a los aliados, soy un ministro alemán y no voy a trabajar para vosotros. Y se negó siempre a trabajar. Ich habe ihn gefragt, wie sich empfindet, und er sagt, ich bin der Arbeitsgeber von diesen Idioten. Dice, ¿cómo se siente usted en prisión? Dicen, yo soy el contratista que doy trabajo a todos estos idiotas. Ja, super. Bitte, ja, noch? ¿Alguna pregunta más? Ja. Que digo que su libro lo confirma también el anterior director de la prisión, puesto que él también dice, fue asesinado porque era imposible que... Eugen Wirth, el americano. Sí. Sí, sí. Ja, sagt, Eugen Wirth, el americano. Ja, leider, ich habe ihn als Zivil draußen kennengelernt, aber in Arbeit nein. Al comandante americano Wirth, que era muy amigo de Hess, le conocí cuando ya estaba en la vida civil. Ya se había ido de la prisión hacía tiempo, lo conocí fuera. Ich habe ihn kennengelernt, wie die BBC 1996 kam zu mir, hat übersetzt. Darauf habe ich ihn kennengelernt, danach kam öfter zu mir, hat mich auch eingeladen zu Hause. Zu Hause ist er so, später hat ihm eine Struktur von seinem Haus gemacht. Später, als Ingenieur. Und jetzt ist das Haus wegen, dass die haben empfohlen, ist kaputt gegangen. Die haben alles. Dice que cuando Speer salió de la prisión hizo arreglos y cosas, una construcción para la casa del comandante Wirth. Ahora la han tirado, ¿no? Para que no quedase. Ja. So, noch bitte Frage. ¿Alguna pregunta más? Ja. Quería saber si llegaron ustedes a hablar alguna vez del problema judío o de la versión oficial del Holocausto. Fragt, haben Sie mit ihm irgendwann gesprochen über die Propagandanlügen, Holocaust-Sachen gesprochen? Das ist nicht präzise genug, die Frage. Hat sich geäußert, ob die Juden ermordet haben, die 6 Millionen? Ich habe nur verglichen, die Antwort verglichen, das ist mit koreanischem Flugzeug, ne? Also das ist 1986, wie die Russen, die haben erschossen, diese Zivilisten, 260 tot,
habe ich gesagt, wie er sich verhält. Wie meint er das? Warum? Also, ob das ist richtig fertig. Er sagt zu mir, die Mörder, du musst bestraft sein, aber ich muss ziehen, wir sind kein Mörder. So, dice que te contesta también con las parábolas de Hess. En el año 86 los rusos tiraron abajo un avión civil coreano, 286 muertos, y le preguntó, ¿qué haría usted en este papel? Y dice, los asesinos, incluso si son de Estado o militares, deben ser puestos ante los tribunales, pero nosotros nunca matábamos gente. So ist das. So, ¿es esto qué, Alas? Creo que si no hay más preguntas, tenéis poco rato para el pasaporte con el cual financiáis su viaje de 2 euros o dedicatorias del libro, y mientras tanto preparamos las diapositivas. En el jardín de la prisión, donde acabó sus días. Y este es el complejo de la prisión que él nos ha enseñado. Das ist der Eingang. Esta es la puerta principal con las 2 torres, un Siebonden. Außerhalb Dice Gebäude. En el edificio que hay justo delante de la muralla es donde él habitaba, dentro del recinto de la prisión, pero fuera de lo que era la cárcel propiamente dicha. Todavía existe. Y esta es su infancia en Túnez, como veis, la infancia normal de los niños de aquella época. Año 43 vivieron la entrada de las tropas alemanas. Para ellos Rommel era un héroe nacional, ¿no? Porque luchaba contra los aliados y los ocupantes. Y este es Adolf Galland en Túnez, en aquella época. El corredor del edificio central de la prisión, para que veáis un poco el ambiente de la prisión. Una prisión guillermina del siglo XIX. La celda de Hess, cada vez se le cogía la ropa, se la investigaba constantemente cuando salía al jardín y se la dejaban tirada por el suelo. Objetos de sanitarios ya anticuados, que está en poder de Melaoui en su casa de la prisión de Spandau, y abajo la cubertería de ministro de Rudolf Hess. Von ihm bekommen, oder was? Esta es la cubertería oficial de Rudolf Hess como ministro, que le dieron a él como regalo, lógicamente no Rudolf Hess en prisión. Y esto es el ambiente del recinto amurallado y de la prisión. Algunos edificios en ruinas porque no eran utilizados. Y este es Rudolf Hess en su paseo cotidiano por el jardín de la prisión. No podía hacer otra cosa y era un empedernido caminante, fotografiado por uno de los guardias. Y este es el señor Melaoui, el autor que tenéis con vosotros, más joven lógicamente en su época, y como veis todo el personal civil era inmigrante, no podía ser alemán. Sí, estos son el personal de la cocina de los aliados, el cocinero. Y este ruso era Koloknikov, que era el jefe de la guardia rusa, que según Melaoui era muy simpático y bastante amable. Y aquí los 4 guardias. A la derecha de Melaoui está Letizier, que era el comandante británico. El jefe en el centro con el puro es el jefe de los vigilantes. El de la camiseta roja es Steven, el ladrón que robó el uniforme de Hess. Y a la derecha el jefe de la Guardia Soviética. Y esta es la celda de Hess con las barras de hierro. No podía ver prácticamente el exterior. Se podía haber colgado mucho mejor y fácilmente de esta ventana, que tenía cierta distancia del suelo, y en cambio no en la caseta de verano, que había solo medio metro. Y justo delante de la celda la mesa con el guardia, que estaba constantemente vigilando día y noche a Hess. O sea, no tenía ninguna privacidad, pobre hombre. Detrás es la cocina del guardia donde se calentaba el té.
la cama que consiguió él para Hess, porque hasta que él llegó tenía literas militares británicas y el pobre hombre no podía subir a las literas. Y él consiguió que al final, insistiendo en que le trajeran una cama sanitaria del Hospital Militar Británico. Y aquí una fotografía de Hess ya con 92 años, un año antes de su asesinato, viendo la televisión. Solo podía ver programas deportivos o películas de ficción. El pasaporte que habéis podido adquirir, firmado por los 4 comandantes aliados. Esta es la revista que anunciaba los famosos diarios de Hitler. Enseguida, cuando él le comentó a Hess, han aparecido los diarios de Hitler, y él en el mismo momento le dijo, es una falsificación sin lugar a dudas. Luego, como sabéis, los historiadores llegaron a la conclusión de que era una falsificación, pero él ya lo sabía de buen principio. El acto seguido después del asesinato, como ha dicho él, Das ist Militär, die haben so als Arbeiter gegen mich, also das ist eigentlich so. Das ist englische Militär. Son militares británicos, pero vestidos como si fueran trabajadores civiles, para que la población alemana no llamara la atención, y desmantelaron la prisión en acción rápida, ¿no? Sí. Esta foto la hizo él mismo, eran los guardias escoceses que prohibían cualquier fotografía o que nadie se llevase un ladrillo de recuerdo al desmantelar la prisión. Y esta es la puerta principal donde él estuvo el día 17 de agosto con la mirilla en la que estuvo pegando gritos, y por primera vez en 5 años no le quisieron abrir para socorrer a Hess. Y aquí diversos objetos de la prisión de Hess, un ladrillo, la marmita, la cuchara, la maleta, que están en subastas, cosas que se llevaban los soldados de la guardia. Entonces el mapa de la ruta que siguió Hess de Alemania a Escocia en su vuelo de paz del 10 de mayo del año 41. Su madre en Egipto, la madre tenía un gran parecido con él, y él en su época de estudiante en Bad Godesberg, en su época de la Primera Guerra Mundial, era piloto de caza. Creo que tenía 7 victorias en su haber. Y ya como ministro alemán, junto al rey Gustavo de Suecia, el príncipe Wied, que era el enviado alemán, y a la izquierda Haushofer, un geopolítico que había sido profesor de Hess en la Universidad de Múnich y además se hizo muy amigo suyo. Y este es, no Hamilton, das ist der König von Schweden. Ja, und der andere, das ist Der Wied, Prinz Wied. Ja. Aquí los años felices anteriores a la toma del poder con su esposa Ilse Hess, a la que pudimos entrevistar en el año 81, una persona de mucho temperamento, muy combativa también. Cuando eran novios. Y aquí con su mamá, cuando él ya era ministro, en su casa de verano en Hinterland. Y con su hijo Wolf Rüdiger, que tenía 1 año o 2 cuando él voló a Inglaterra. Fotografías con su hijo. Prácticamente no ha visto a su padre, sino solamente en prisión. Uniforme de ministro y de Obergruppenführer, y aquí con los ministros en actos políticos del gobierno, con Speer, que también estuvo en prisión, y con Hitler en los diseños de las nuevas edificaciones. Aquí en las Olimpiadas de Berlín del año 36, haciendo dedicatorias al equipo de hockey indio. A su izquierda el Milch de la Luftwaffe, y aquí abajo junto a su esposa y al ministro Darré, que devolvió la dignidad a los campesinos. Aquí era un entusiasta deportista y esquiador con su equipo de esquí durante las Olimpiadas. Aquí con el Gauleiter de Linz en Austria, y abajo con el teniente general Jules Forst de Waldeck. Curiosamente, este comandante era el que vigilaba a los comandantes alemanes en los campos de concentración, y condenaron los tribunales de la SS a varios comandantes alemanes por excesos o por robo. Luego los aliados lo condenaron a él por haber ejecutado a comandantes alemanes de campos de concentración. Una cosa increíble. Pero era el que vigilaba la honorabilidad de los oficiales alemanes. Hess visita estatal en Múnich de Mussolini.
Aquí en la colecta ayuda de invierno. Aquí con el mariscal Italo Balbo, gobernador de Libia, también de visita oficial. Y aquí Hess con Ilse Hess y su secretario personal Bormann de visita en Italia. Mussolini y el jefe de la SA Lutze visitando a Mussolini en Roma. Y aquí en conversación personal con Ilse y con Hitler. Ilse Hess, en la entrevista que hicimos con él, era una gran admiradora de la inteligencia del Führer. Aquí junto al doctor Goebbels. Fotografía en color en la casa del partido en Múnich, que todavía existe. Hoy en día es el Conservatorio Musical, un buen destino para este edificio, construido por Trost, por orden de Hitler, junto a la piloto de pruebas Hannah Reich, muy conocida porque voló hasta Berlín en el año 45 para sacar a Hitler de allí. Volaban las V-1 tripuladas y los aviones cohete. Y aquí ya en plena guerra mundial, haciendo dedicatorias para las tropas alemanas en Francia. Y aquí en el año 41, después de la visita de Molotov a Berlín, donde las exigencias soviéticas eran increíbles, querían dominio total de Finlandia, Besarabia, Bucovina, Rumanía, Hungría, todo el oeste de Europa. Cuando Molotov abandonó Berlín, Hess y Hitler dijeron: no va a quedar más remedio que la guerra mundial la guerra con Rusia, porque lo que quieren es quedarse con la mitad de Europa, ¿no? Y fue cuando él fue planificando con Hitler el vuelo de paz. Los restos de su avión con el que voló a Escocia hoy en día se encuentran en el Museo Británico en Londres, si alguno tiene la oportunidad, y el motor de su aparato. Y aquí el destino de su vuelo, que era el Douglas Hamilton, duque de Hamilton. Ellos sabían que la aristocracia británica era contraria a la guerra con Alemania, y estos círculos pacifistas británicos y alemanes se querían poner en contacto. Quizá por exceso de idealista, Hitler y Hess no contarán con que los belicistas, Churchill, Belisha y los sionistas estaban decididos a llevar la guerra. El punto exacto donde Hess cayó en el campo de Eaglesham, en Escocia. Recientemente la extrema izquierda acaba de destrozarlo con martillos. Y esta es la casa de Hamilton donde él quería llegar. Sin embargo, fue detenido, interrogado y encerrado en la Torre de Londres y después en un hospital militar británico hasta el año 46. Aquí es trasladado de Inglaterra a Nuremberg y le entrevistan oficiales norteamericanos. Y aquí en el tribunal de Nuremberg, junto a Goering y Dönitz, en el banquillo de los acusados. Y aquí a su izquierda está Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, detrás están Dönitz, Raeder de la Marina y de la Hitlerjugend, von Schirach, Streicher, y a la derecha de la foto es Rosenberg. Goering, que hizo una defensa excelente en Nuremberg, estuvo constantemente acusando a los aliados de aquello que les acusaban a ellos. Hess toma notas junto a Ribbentrop y Keitel. Y aquí un primer plano de Hess en el tribunal de Nuremberg. Como veis, todos bastante macilentos debido a la alimentación escasa que les daban en la prisión de Nuremberg, en la celda de Nuremberg. Una sopa y unas rebanadas de pan, muy delgado. Y aquí una de las primeras fotos que pudieron salir al exterior gracias al coronel Eugen Birr, del comandante norteamericano, que en los años 60 se hizo bastante amigo de Hess. Escribió un libro sobre el tema y estas fotos luego pues fueron publicadas. Y este es Hess en su cama y en su celda. El mapa de la Luna que le enviaron de la NASA, estaba en contacto epistolar con la NASA y el comandante americano le autorizó a colgar estos mapas de la Luna. Y aquí el comandante americano, sin conocimiento del resto de aliados, le permitió ver por vez primera su uniforme de vuelo que utilizó en su histórico vuelo a Escocia, y le hizo estas fotografías. Se le ve con qué cariño observa el sueño de la paz que él deseaba con tanto anhelo, y se dio cuenta que su destino era permanecer en prisión. Diversas fotografías tomadas durante su presidio en los 60, en los 70 y ya en los 80, con 90 años, cuando Melaoui estaba ya a su servicio.
La primera visita del Ilse Hess, su esposa y su padre, durante muchas décadas Hess no quería que la familia viniera a visitarle porque consideraba indigna la situación, pero finalmente accedió en los años 70, creo que en el 71, en el año 70, a una primera visita y desde entonces pues ya tuvo visitas. Esta es el Bild. Aquí Hess paseando con uno de los vigilantes. Paseando con uno de los vigilantes rusos por el jardín de la prisión. Otra fotografía tomada por uno de los soldados de guardia. Y aquí una de las últimas fotos suyas, es con 92 años ya, el año anterior a ser asesinado. Como lo veis, un señor muy mayor, con reuma en las manos. Una fotografía de la ventana de la celda de Hess. Y aquí se llevaron a cabo muchas acciones en favor de la libertad de Rudolf Hess. Esta tuvo lugar aquí en Madrid, en la embajada norteamericana, donde una docena de voluntarios se encadenaron y tiraron la llave a la cloaca. Este señor era británico, este era norteamericano, había un francés, varios españoles. El día de Navidad, por solidaridad con Hess, dijeron: este día de Navidad vamos a pasarla como él, encerrados. Lógicamente fueron encerrados en el calabozo. Cuento como curiosidad, uno de los que había aquí era un campesino catalán, muy amigo nuestro, que le dijo a la esposa: me voy a por tabaco el día de Navidad. La esposa tenía el pavo preparado, el pastel, y se fue a Madrid, se encadenó y le llamaron: oye, tu marido está en Madrid en prisión. Cada vez que la encontraba se lo recordaba: no se lo voy a perdonar nunca, me abandonó la Navidad para irse a prisión. Pero esto es realmente el idealismo que movilizaba la causa de Hess. La prisión de Hess con la guardia y el cambio de guardia, la prisión ya no existe, no queda piedra sobre piedra. Y esta es la caseta que pusieron en el jardín para cuando llovía, donde tuvo lugar el crimen. Como veis, las torres de vigilancia veían la caseta constantemente y la pared era de vidrio expresamente para que se pudiera ver todo lo que sucedía dentro. Y en teoría cogió la lámpara aquella, la colgó de aquella ventana y se colgó, un imposible. Todo esto estaba perfectamente ordenado, como veis aquí. Cuando llegó Melaoui parecía una plaza de toros, todo tirado y boca arriba. Y esta escena del crimen esa misma noche desapareció. Aquí las fotos que luego se vio obligada a publicar la policía británica, donde enseñan simplemente el supuesto cable colgado de la ventana, la bomba de oxígeno sin oxígeno, el cadáver de Hess en foto desagradable del anatomista Spahn, forense de los tribunales, donde se ve claramente que tuvo una cuerda atada al cuello. No se ahorcó, sino que fue ahogado. La tumba de Rudolf Hess, pero no solo de Rudolf Hess, de Clara Hess y de Alfred Hess, sus padres, sus abuelos, Ilse Hess y finalmente de Wolf Rüdiger, donde pone en alemán una frase de Ulrich von Hutten: Ich habe es gewagt. Lo he intentado. He intentado la paz, pero no lo he conseguido. La tumba se había convertido en lugar de peregrinación de admiradores y simplemente ha desaparecido. Aquí una fotografía del mismo día del asesinato de Hess. En España se hizo una campaña con el anagrama de él como ministro: Rudolf Hess por fin ya es libre, y se llenaron todas las ciudades. Gracias por vuestra asistencia y espero que conservéis en vuestro corazón el mensaje de Melaoui: la verdad es lo primero, hay que luchar por la verdad, aunque nos cueste la prisión y, si es necesario, la vida. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente yo creo que hoy tenían previsto que yo diera una conferencia, pero no nos da tiempo, porque nos han dicho que tenemos que abandonar la sala en 20 minutos. Entonces vamos a tener que dejarlo para otra ocasión, aunque hubiese tenido el placer de hablar con vosotros, pero el tema a desarrollar no da para 20 minutos, sino para 1 hora y media. Espero que no os enfadéis conmigo, pero hemos tenido a un orador de excepción en esta ocasión. Tendréis otra oportunidad de hablar, de escucharme cuando queráis. Gracias por la asistencia. Vale, gracias. Sí, ¿por qué lo desconectas siempre?
Wir sollen übersetzen. Ne? Ja. Ja, hallo. Ich wollte mich bedanken. Ich habe mich sehr gefreut hier in Madrid, Hauptstadt. Ich habe so viele liebe, nette Gesichter gesehen und sehr aktiv in der politischen Leben. Alt wie jung, jung wie alt. Estoy impresionado por los rostros que he encontrado en Madrid. Estoy muy contento de haber estado en la capital con vosotros. Veo que son rostros nobles y gente muy activa. Sie sehen, dass es auch die Araber kämpfen die Wahrheit. Ven con esto también que nosotros, árabes, también luchamos por la verdad. Ich bedanke mich nochmal und eventuell wir werden wiedersehen. Espero que tenga la oportunidad de volver a visitarles. Wir müssen jetzt gehen, wir haben einen Vortrag vor uns wartet. Tenemos que irnos, nos espera una conferencia en Zaragoza y luego tengo que volver a Berlín. Herzlichen Dank. Gracias de corazón. Igualmente, hasta luego. Ya. No, que no hay internet. No se Perfecto. Dime. Bueno, cabeza de Castilla, ¿qué tal? Tenías que haberlo fabricado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te llevaste la llamita de los... Sí.